बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी का दिन था। इस दिन मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर बद्र का मैदान एक तहयुर खेज़ मंजर पेश कर रहा था। मुशरिकीन मक्का जो बड़े साजो सामान और तमतराक के साथ अहले हक को सफ़ाए हस्ती से नेस्तो नाबूद करने के लिए आए थे, अपने से 1/3 बेसरो सामान अलमबरदारान तौहीद से ज़िल्लत अंगेज शिकस्त खा चुके थे। उनके बड़े बड़े सरदार कत्ल हो चुके थे और उनकी लाशें मैदान जंग में जगह जगह बिखरी पड़ी थीं। ये वही लोग थे जिन्होंने मक्का में अहले हक का जीना दूभर कर दिया था और उनको अपने वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था। आज यहाँ उनकी लाशें खाक व खून में गलता निशान इबरत बनी हुई थीं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो उन लाशों को गिद्धों, चीलों और दरिंदों की खुराक बनने के लिए उसी तरह खुले मैदान में छोड़ देते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहीमी ने गवारा न किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि इन तमाम लाशों को जमा करके किसी मुनासिब जगह दफन कर दिया जाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मैदान का चक्कर लगाया तो एक जगह एक बड़ा कुआं नज़र पड़ा जो मुद्दत से गैर मुस्तअमल पड़ा था। उन्होंने तमाम लाशें उस कुएं में डाल दी और उनको मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इज्तिमाई कब्र के करीब तशरीफ़ ले गए और बावाज़ बुलंद इरशाद फरमाया, ए उतबा, ए शहबा, ए अबू जहल, ए फ़लाँ, क्या तुमने अल्लाह के वादे को ठीक पाया? बेशक मुझसे जो वादा रब्बुल इज़्ज़त ने किया वो पूरा हुआ। जिस वक्त लिसान रिसालत से ये अल्फाज अदा हुए, वहाँ पर मौजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जानिसारों के चेहरे इबरत पजीरी का मरक्का बन गए, लेकिन उनमें से एक साहिब रसूल निहायत गमज़दा मालूम होते थे। वो अधेड़ उम्र के एक कशीदा कामत आदमी थे। सामने का एक दांत ज़्यादा था और एक आँख में कदरे बहंगापन था, लेकिन चेहरे का नकोश दिलकश थे और पेशानी नूर सादर से चमक रही थी। उनको गम अंदू से निढाल देखकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब बुलाया और बड़ी शफ़क़त से फरमाया, शायद तुमको अपने बाप के मरने का गम है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं अपने बाप की मौत की वजह से मग़मूम नहीं हूँ, बल्कि मुझे दुख और रंज इस बात का है कि मेरे बाप को कबूल हक़ की सादत नसीब न हुई और वो कुफ्र पर मरा। हालांकि वो एक दानिशमंद, साहिब राय, मामला फ़हम और खुश अखलाक शख्स था और मुझे पूरा भरोसा था कि वो शरफ़ इस्लाम से बहरावर होगा, लेकिन जिस हालत में वो अपने अंजाम को पहुँचा उसको देखकर मेरी तमाम उम्मीदें और आरज़ुएं खाक में मिल गईं। मेरे बाप का मरते दम तक दौलत ईमान से महरूम रहना ही मेरे क़लक़ का सबब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बे ईमानी की तारीफ़ की और उनको दुआए खैर से नवाजा। गैरत दीनी और जोश ईमान का भरपूर मुजाहरा करने वाले ये साहिब रसूल कुरैश मक्का के नामो रईस उतबा बिन रबिया मक़तूल बदर के फ़र्जंद हुशैम थे, जो तारीख़ में अपनी कुनियत अबू खुज़ैमा से मशहूर है। हज़रत अबू खुज़ैमा हुशैम बिन उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार किबार सहाबा में होता है। उन्होंने एक ऐसे घराने में आँखें खोलीं जो कुफ्र व शिर्क की आमाजगाह था। उनका वालिद उतबा बिन रबिया कुरैश के सरबर आवरदा रूसा में से था और अपनी कौम में बड़े असर व रसूख का हामिल था। उसके मामला फ़हमी, दूर अंदेशी और वज़ादारी का भी सबको एतराफ़ था, लेकिन वाए बदबख्ती कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को तौहीद की दावत दी तो उसने अपने कानों में रुई ठोंस ली और उन लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने दीन हक़ की मुखालिफत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया था। ताहम उसकी तबई शराफत ने उसे अबू लहब, अबू जहल, उक़बा बिन अबी मुईत
उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मुगीरा और असवद बिन अब्द यागूस वगैरह जैसे शरीरुन नफ्स लोगों के सफ़ में शामिल होने से बाज रखा। ये वो लोग थे जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसाने के लिए जलील से जलील हरकत से भी इज्तनाब नहीं था। उतबा और उसका भाई शैबा इस्लाम के दुश्मन ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए कभी किसी कमीना हरकत का इर्तिकाब नहीं किया। उतबा ने अपने फ़र्जंद हुशैम की परवरिश बड़े नाज़ो नेम से की। जब वो जवान हुए तो उनकी शादी खतीब कुरैश सहल बिन अम्र की साहबजादी सहला से कर दी। हुशैम 30 या 32 बरस के थे कि मक्का में सदाए तौहीद बुलंद हुई। अगरचे उतबा ने अपने फ़र्जंद को अपने रंग में ढालने में कोई कसर न उठा रखी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस नौजवान को फितरत साले से नवाजा था। इन्होंने हर किस्म के ख़तरात के अलारगम बिला तामुल दावत हक़ पर लब्बैक कहा। नेक बख्त बीवी हज़रत सहला बिनते सुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी उनका साथ दिया और यूँ दोनों मियाँ बीवी साबिक़ून अव्वलून के मुक़द्दस जमात में शामिल हो गए। उतबा पर बेटे और बहू की सादत अंदोज़ इस्लाम सख्त शाक गुजरी और उसने उनकी तरफ से आंखें फेर लीं। नतीजा ये हुआ कि वो भी दूसरे मुसलमानों की तरह मुशरिकीन कुरैश के जुल्म सितम का निशाना बन गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का इज़्न दिया तो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी अपनी अहलिया, फ़र्जंद और आज़ाद करदा ग़ुलाम मुँह बोले बेटे हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। इस तरह उनको तीसरी मरतबा राह हक़ में हिजरत करने का शरफ़ हासिल हुआ। इससे पहले 2 मरतबा हबशा को हिजरत कर चुके थे। इब्न सअद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मदीना में हज़रत इबाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अहले ख़ानदान को अपना मेहमान बनाया। रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में हक़ व बातिल का पहला मारका बदर के मैदान में बरपा हुआ तो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन 313 नफूस कुदसिया में से एक थे जिन्हें उस तारीख़ साज मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरिकाबी का शरफ़ हासिल हुआ। दूसरी तरफ परस्ताराने बातिल की क़यादत हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप उतबा बिन रबिया के हाथ में थी। उसके साथ उसका दूसरा बेटा वलीद, भाई शैबा और नवासा हंज़ला बिन अबी सुफियान भी थे। बाज़ अरबाब सियर ने लिखा है कि उतबा की दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह लड़ाई टल जाए। चुनांचे उसने हकीम बिन हिज़ाम को ये पैगाम देकर अबू जहल के पास भेजा कि बेहतर यही है कि हम अपने इब्ने अम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले से हट जाएं। अबू जहल ये पैगाम सुनकर भड़क उठा और कहने लगा कि उतबा का एक बेटा यानी अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में है। वो इस बिना पर लड़ाई से जी छुड़ाता है कि कहीं उसका बेटा मारा ना जाए। हकीम बिन निज़ाम ने वापस जाकर उतबा को अबू जहल के रद्द अमल से आगाह किया तो उसने कहा लोग देख लेंगे कि लड़ाई की नौबत आई तो बुज़दिली का दाग कौन उठाता है। इसके बाद उतबा ने एक सुर्ख ऊँट पर सवार होकर कुरैश के सामने एक ज़ोरदार तकरीर की जिसने उनको लड़े बगैर वापस चलने की तलक़ीन की, लेकिन अबू जहल और दूसरे जन पसंद मुशरिकीन ने उसकी कोई पेश न चलने दी। लड़ाई का आगाज़ हुआ तो उतबा ने अबू जहल के ताने को अमलन साबित करने के लिए अपने फ़र्जंद अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुकाबले के लिए ललकारा। बाज़ रिवायतों में है कि ख़ुद हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जोश ईमानी से बेकरार होकर अपने बाप को दावत मुबारसत दी। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा हिंद बिनते उतबा भी बाप के साथ आई थीं। उन्होंने भाई यानी अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाप और दूसरे अक़रबा के सामने शमशीर बकफ देखा तो गुस्से से बेताब हो गईं और भाई की मजम्मत में ये शेर कहे, बहंगा बड़े दांत वाला
جس کا طائر بخت سخت منحوس ہے، یعنی ابو حذیفہ جو دین میں سب سے برا ہے، کیا تو اپنے والد کا شکر گزار نہیں ہے جس نے بچپن سے تیری پرورش کی یہاں تک کہ تو نے بے داغ جوانی پائی؟ باپ نے بیٹے کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کی یا بیٹے نے باپ کی دعوت مبارزت کو قابل التفات نہ سمجھا، دونوں کے درمیان مقابلہ نہ ہوا۔ البتہ اتبا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا مشرک بیٹا ولید، بھائی شیبہ اور نواسہ حنظلہ بھی لڑائی میں کام آئے۔ لڑائی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو ایک اندھے کنویں میں دفن کرایا تو وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ غزوہ بدر میں قریش کے جو آدمی مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہوئے ان میں ام رسول اللہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ در پردہ مسلمان ہو چکے تھے یا دل سے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اور مشرکین کے مجبور کرنے پر بادل نخواستہ لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال کا علم تھا، اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ہدایت فرمائی تھی کہ بنو ہاشم اور کچھ دوسرے لوگوں کو زبردستی ہمارے مقابلے پر لایا گیا ہے، ورنہ وہ ہم سے قطعاً لڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا اثنائے جنگ میں اگر ہاشمیوں میں سے کوئی شخص تمہارے ہاتھ آ جائے تو اس کو قتل نہ کرنا۔ ابو البختری بن ہشام جس نے شیب ابی طالب کا محاصرہ توڑنے میں نمایاں حصہ لیا تھا کہ بھی جان نہ لینا، اور بالخصوص میرے چچا عباس کے قتل سے باز رہنا کیونکہ وہ سخت ناگواری کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش ایمان انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور ان کے نزدیک حق کے مقابلے میں خونی اور نسبی تعلق اور رشتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو اچھی طرح نہ سمجھا اور بول اٹھے، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے، اگر ہم حق کی خاطر اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور دوسرے اقربا سے درگزر نہیں کرتے تو بنو ہاشم سے کیوں کریں؟ بخدا اگر میں نے عباس کو پا لیا تو ان کو لقمہ شمشیر بنائے بغیر نہ رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو حفص، تم نے ابو حذیفہ کی بات سنی، کیا میرے چچا کا چہرہ قتل کے لائق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آ گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا کرنے سے باز رکھا کیونکہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نہایت مخلص اور جانثار صحابی تھے۔ یہ جملہ اتفاقیہ یعنی غلط فہمی کی بنا پر ان کی زبان سے نکل گیا تھا۔ ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ گستاخانہ کلمہ جو غلطی سے میری زبان سے نکل گیا تھا، میں اس سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا کہ معلوم نہیں اس کا کیا وبال مجھ پر پڑے، اور میں یقین کرتا تھا کہ صرف راہ حق میں جان قربان کرنا ہی اس غلطی کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پشیمانی ان کے اخلاص فی الدین اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئینہ دار تھی۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بالکل معاف کر دیا تھا، لیکن ان کے دل میں اپنی بات کا کانٹا ہمیشہ کھٹکتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کی تمنائے شہادت بھی پوری کر دی۔ بدر کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے تمام اہم غزوات میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور ہر معرکے میں نہایت پامردی سے زیادہ شجاعت دی۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس پرآشوب زمانے میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سرگرمی سے خلیفۃ رسول کا ساتھ دیا اور مرتدین کا قلع کما کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ فتنہ ردہ کے سلسلے کی سب سے خونریز لڑائی جنگ یمامہ تھی۔ اس میں لوہے کی لوہے سے ٹکر تھی۔ ایک طرف بھی سخت کوش عرب تھے اور دوسری طرف بھی عرب، لیکن ایک فریق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا مسلمہ کذاب کے دجل و تلبیس کے زیر اثر لڑ رہا تھا۔ اہل حق کی صفوں میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے منہ بولے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل تھے۔ دونوں نے لڑائی میں ایسی جاں فروشی کا مظاہرہ کیا کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ آخر بے شمار زخم کھا کر حق کے دونوں جانباز سپاہی جام شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 54 برس کی تھی۔ وہ آرزوئے شہادت جو ان کے دل میں یوم بدر سے مچل رہی تھی 9 سال بعد یمامہ کے میدان میں پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔